लाथा कलक बसालायजा जिनि खरकसा दीर्घदिन संग्रामनि चबानि खरकसा ताखौ शरद देवबर्मा बो हार्ट अटैक थैका कয়েকদিন आगे बिनि बिहिक एवं बिनि बसाजक खरकनि ताबुगर फ्रेमआव जों नायनो बसाजा विशेष भावे दीर्घदिन যখন जों पहलेनिसिनि ইউজেজ আইন পিটি এবং পরবর্তী সময়ে এনসিপি খেলাই দৌড় খেলাইকা তাবো তিপ্রামথা খুব জাতীয়তাবাদী বরক ও খরকসা থেকে শারীরিক অসুস্থতা তিনি বিন নুখুঙ্গ ফাই তিনি বিহিব সাবাই মালাইয়ান মা ফাইকে টঙ্গর চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত দেববর্মা জোনালনি ভাইস চেয়ারম্যান খকেশ সাব জোনালনি চেয়ারম্যান तापस देवबर्मा एवं चिनी YTF नि वारियर्स जबो तंगवानि लगी जों जतनो बेलाय खा दुख बिन बागै वेरी थरो जेंटलमैन खूब काहाम वानसुगो दफान बागै महाराज नि प्रोग्राम गबो प्रत्येक प्रोग्राम नो YouTube एबा सोशल मीडिया नि बिसिंगै स्कैन खलायो नायो एवं ओ आमसाइनि बरक बथिमा बाय जतनो दुख नांलाय जागाय बिनि परिवारनि बरकनो जों आसंनो मा कबो खाक राखै मा तंलायनि जे कथां तंनि गाहामखै मा तंलायनि